वेलकम टू प्रत्युष सीएचएससी क्लासेस को आज आमे जो आलोचना करिबा से आलोचनार विषय हेउची प्रिएम्बल इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आज आमे जो विषय पर आलोचना करिबा एक से विषयटी रू किछि क्वेश्चन को ग्रहण कराइछि ताऊ किछि मु नै कि गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पाई गोटे प्रिपरेशन करिछि। तो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न जे प्रस्तावना बा मुखबंध एवं ए मुखबंध कौन एवं इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ए प्रस्तावनार लक्ष्य एवं उद्देश्य कौन एवं यार तात्पर्य कौन यार इट्स सिग्निफिकेंस यार तात्पर्य कौन से ऊपर वर्तमान आम आलोचना करिबा। तबे प्रिएम्बल प्रस्तावना ओके यही प्रस्तावनार एम लक्ष्य कौन एवं ऑब्जेक्टिव्स तार उद्देश्य कौन एंड इट्स सिग्निफिकेंस ला तात्पर्य। तेणु ये जो प्रिएम्बल प्रस्तावना रहा तार तात्पर्य कौन से ऊपर आम वर्तमान आलोचना करिबा। तेबे देखिबा ये प्रस्तावना बा प्रिएम्बल एक प्रस्तावना सहित भारतर संविधान लिखन प्रक्रिया को आरंभ करा जायछि। ये प्रस्तावना सहित तेणु यह माने क्या बुझाउछि ना ये प्रस्तावना बा मुखबंध ए प्रस्तावना बा मुखबंध संविधानर दर्पण सदृश यही संविधान हेउछि दर्पण सदृश किए ना मुखबंध बा प्रस्तावना। पढ़ला बेलू मुझे सब अंडरलाइन कर दूची तेणु तुम्हें मैंने खातार लिखि दियो इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़िक ठीक भाव में लिख पॉइंट कर एग्जाम रे भलसे क्लीयरली पूरा मेंशन करिवो लिखिवो ओके। तेणु यह आईन अनुसार बाध्यतामूलक होई नथिले मध्य गुरुत्वपूर्ण उद्देश्य साधन निमंते ये प्रस्तावना यथेष्ट सहायक होता है। तेणु कौन ना प्रस्तावना हेउची मंदिरर मुखशाला सदृश संविधान को कहिया गले जो पंजीकृत रूप से संविधान रो मुख्य द्वार आम प्रस्तावना को ही कही था। तेणु प्रस्तावना हेउची मंदिरर मुखशाला सदृश। तेणु महान संविधान विशेषज्ञ नानी पालखीवाला या संविधान परिचय पत्र बोली मत व्यक्त कर संविधान परिचय पत्र। पंडित ठाकुरदास भार्गवंक भाषा रे कौन ना प्रस्तावना हेउची आत्मा सदृश क्वेश्चन आसीबो जे प्रस्तावना हेउची संविधान आत्मा सदृश एही मतटी काहार थिला ना पंडित ठाकुर दास भार्गव तांकर भाषा रे बा तांकर मतरे प्रस्तावना हेउची संविधानर आत्मा सदृश। तबरे श्रेष्ठ राजनीति विज्ञानी अर्नेस्ट बार्कर मतरे से कौन मत वाक्य देइछन्ती ना भारतीय संविधानर मुखबंधरे संविधानर सारस्वत एवं जुक्ति सन्निवेशित होई अछि एवं सेपरि भाव डॉक्टर भीमराव आंबेडकर मतरे से पुणी कौन मत देइछन्ती ना तांकर मतटी हैला प्रस्तावना हेउची कौन ना संविधानर आदर्श एवं आभिमुख्यर एक महान घोषणा
क्वेश्चन आसो जे प्रस्तावना संविधान आदर्श एवं आभिमुख्यर एक महान घोषणा बोली ए मतटी किए देथिले बा मतटी कहार थिला ना ए मतटी संविधान जो जनक डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यही मत वाक्यटी थिला हला डॉक्टर बी आर आंबेडकर ओके तेणु परवर्ती लाइन को जीवा आम संविधान प्रस्तावना उल्लेख अच्छी जे आमे भारतवासी कि ना आमे भारतवासी आम भारतर अधिवासी माने आमे भारतवासी भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र में परिणत करने सत्यनिष्ठ संकल्प नेबा प्रतिश्रुतिबद्ध हेबा सहित यार नागरिक मानक सामाजिक यही भारतर नागरिक मानक सामाजिक अर्थनैतिक एवं राजनैतिक न्याय चिंता अभिव्यक्ति अनुरक्ति और धार्मिक स्वाधीनता स्थिति एवं समान सुजोग प्रदान एवं सेमानक मध्यरे व्यक्तिर मर्यादा केमिति रही परिवो एवं जातिर एकता एवं जातीय संहति केमिति प्रतिष्ठा होई परिवो एवं समस्तक मध्यरे भाईचारार संपर्क केमिति वृद्धि पाई परिवो केमिति भातृत्वर विकास घटाइबा निमंते आमर एही संविधान प्रणयन सभारे अद्य 1949 मसीहा नवेम्बर 26 1949 मसीहा नवेम्बर 26 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारीख दिन यही संविधानटी को गृहीत प्रणीत एवं आमे अंगीकार करिलु माने बोली शपथ मध्य नेलु तेणु निहितार्थ रे जो 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन आईन अनुଯାयी प्रस्तावना रे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं संहति शब्दगुड़ी को सामिल करा जाइयोछि आम संविधान मूल उत्स हला आमे हेउछु भारतवासी एवं यह भारतीय मानक ठारू ही उद्भव होइछि यार अर्थ हला देशर आमे भारतवासी यार उद्भव जो भारतीय मानक ठारू होइछि तेणु यार अर्थ हला देशर सार्वभौम क्षमता जनसाधारण ठारे निहित रहिछि देशर सार्वभौम क्षमता सर्वोच्च क्षमता सब प्रकार क्षमता जनसाधारण ठारे निहित रहिछि जनसाधारण हेउछन्ति समस्त क्षमतार मूल उत्स से लोक मानक पाखरे सब ही जनसाधारण मान पाखरे ही सब प्रकार क्षमता रहिछि तेणु सेमाने हेउछन्ति क्षमतार मूल उत्स एवं सरकार जनसाधारण ठारू समस्त क्षमता प्राप्त करिथाए जनसाधारण हेउछन्ति एही संविधानर प्रकृत निर्माता तेणु जनसाधारण हेउछन्ति को माने ना ये जो जनसाधारण माने ही हेउछन्ति संविधानर प्रकृत निर्माता ओके एवं परवर्ती लाइन देखिबा तापर पॉइंट आछिला जे जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य एवं आदर्श कोन ओके लक्ष्य एवं आदर्श कौन कहुई ना जनसाधारण हेउछन्ति समस्त क्षमतार केन्द्रबिंदु सरकार ठारे ए क्षमता गुड़िक न्यस्त करा जायछि ताले कौन क्षमता कौन लक्ष्य आदर्श कौन स्थिर कराइछि जे निम्नलिखित लक्ष्य किछि लक्ष्य को आमे आलोचना करिबा एवं तार आदर्श मध्य रहिछि ताको आलोचना करिबा तेणु सार्वभौमत्व प्रथमे आसिला जे सार्वभौमत्व सोवरिजेनिटी है शब्द आसी अच्छी ग्रीक कि लाटिन गोटे शब्द आसी अच्छी जे से शब्द सुपर आनस रु आसी अच्छी जार अर्थ होला सर्वोच्च क्षमता जार अर्थ होला सर्वोच्च क्षमता देखिबा तेणु
ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାରତ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଦୁଇ ଗୋଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ଯଥା ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାରତବର୍ଷ ତା'ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବଂ ତାପରେ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍, ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। 1972 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପଦ୍ଧତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବୈଷମ୍ୟ, ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ, ତାକୁ କେମିତି ଦୂରୀକରଣ କରାଯିବ, ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେମିତି ସାଧନ ହୋଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାପରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ସେକ୍ୟୁଲାରିଜିମ୍, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା। ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ବହୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ତେଣୁ କୌଣସି ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଲା ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା, ତାମାନେ ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ନା ଭାରତକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଶାସନ, ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା, ଭୋଟ ଦେବାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ ବିଷୟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାପରେ ଆସିଲା ରିପବ୍ଲିକ ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର, ରିପବ୍ଲିକ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିହିତ ଥାଏ। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିହିତ ଥାଏ, ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା, ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏବଂ ଏ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ମଧ୍ୟ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଏ ଶାସନ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାୟ। ଏ ନ୍ୟାୟ ଯେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦିଆଯିବ। ନ୍ୟାୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ,
सामाजिक न्याय कौन ना सामाजिक न्याय जे जाति वर्ण प्रजाति लिंग इत्यादि निर्विशेष समस्त को समान व्यवहार प्रदान करा जीवा दरकार। ये हूँ सामाजिक न्याय। कौन सी निर्दिष्ट धर्म जाति वर्ण यू किसी ना सब निर्विशेष से जो कास्ट जो प्रजातिर होना कहीं समस्त को समान व्यवहार देवा दरकार। एवं परवर्ती अर्थनैतिक न्याय। अर्थनैतिक न्याय अर्थनैतिक न्याय कौन ना उभय धनी और दरिद्र मान प्रति समान आचरण प्रदर्शन करने दरकार। पुनश्च संपद आय एवं संपत्ति को नहीं रही असमतार दूरीकरण पर उद्यम करा असमतार दूरीकरण पर उद्यम करा एवं परवर्ती पॉइंट आसो राजनैतिक न्याय। तो राजनैतिक न्याय राजनैतिक न्यायर अर्थ है कौन ना राष्ट्रर समस्त जनसाधारण राजनैतिक कार्यकलाप मुक्त और अबाध हस्तक्षेप करें राजनैतिक न्याय। तापर पॉइंट देखिबा आमे लिबर्टी बा स्वतंत्रता। लिबर्टी है स्वतंत्रता है तेणु स्वतंत्रता कौन कौच ना स्वाधीनता जो स्वतंत्रता बा स्वाधीनता द्वारा व्यक्ति तार व्यक्तित्वर विकास घटाई थाए। स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता द्वारा व्यक्ति तार निजर व्यक्तित्वर विकास को घटाई थाए बा विकास होई थाए। प्रत्येक नागरिकर स्वाधीन मत प्रकाश विश्वास प्रत्यय एवं पूजा करिवार अधिकार रही अछि। ओके एवं परवर्ती जे समानता इक्वालिटी इमती अंडर आर्टिकल 14 समानता अधिकार इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी तेणु समानता बिना स्वाधीनता मूल्य होनी बोली विचार करा जाए। मूल्यहीन तार मूल्य नहीं। एणु नागरिक मानक मध्य समानता प्रतिष्ठा करबा हेउची संविधानर मूल उद्देश्य। यार अर्थ ए समानतार अर्थ यार अर्थ है आईन दृष्टि समस्त समान इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल केते ना अंडर आर्टिकल 14 अंडर आर्टिकल 14 रे कथि अछि जोटा कि हमर फंडामेंटल राइट्स अच्छे पार्ट 3 है। तेणु आईन दृष्टि रे समस्ते समान आईन आगे समस्ते समान इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वाल बिफोर लॉ आईन आगे समस्ते समान। तेणु समता आदर्श उपरे यही निरपेक्ष शासन व्यवस्था पर्यवेसित समता उभय मध्य माने समान रहा दरकार। आईन आगे समस्त समान के नीच नहीं नीच नहीं भेदभाव कौन प्रकार नहीं तेणु समस्ते समान। एवं तापर देखिबा जे भातृत्व ओके तो भातृत्व रे विभिन्नता मध्य जो यूनिटी जो डाइवर्सिटी यूनिटी जो विभिन्नता मध्य एकता प्रतिष्ठा हेउची आम संस्कृतिर भित्तिभूमि। विभिन्नता मध्य एकता हेउची आम संस्कृतिर भित्तिभूमि। सेथिपई आम संविधान रे एही भावना को अंतर्भुक्त करा जाय अछि। आमे माने समस्ते भारतीय होइथिबारु समस्त भेदभाव को भूली ए भातृत्व रूपक प्रेमर रज्जुरे माने ना भाईचारा रो जो बंधन रे बांधी हुई जातीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखिया पई चेष्टा करिबा विधेय माने चेष्टा करिबा दरकार। ये भातृत्व रूपक प्रेमर बंधन रे बांधी हुई जातीय
ଜାତିର କେମିତି ନାଁ ରଖିବା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ପ୍ରସ୍ତାବନାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରସ୍ତାବନାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ? ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହେଲା। ତ ଏଇ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବନା ସେ ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ এই ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିଁ ଭାବନାକୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ବା ମୁଖବନ୍ଧରେ, ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ, ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲରେ, ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ କ'ଣ ସାର୍ବଭୌମ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ସମାଜବାଦୀ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବନା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେ ଭାରତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କିଏ କହୁଛି ନା ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା କହୁଅଛି। ପ୍ରସ୍ତାବନା ଯେତେବେଳେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ହିଁ କହୁଛି ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ସମାଜବାଦୀ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଭାବିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ କରିପାରିବ, ମତ ଦେଇପାରିବ, ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମଧାରଣା ଏବଂ ଉପାସନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। କାହାକୁ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସୁଯୋଗର ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗର ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ ନା ଭାତୃତ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଭାତୃତ୍ୱର ବନ୍ଧନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଭାଇଚାରା ବୃଦ୍ଧିର ବିଷୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ କେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଆହୁରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଅବଶ୍ୟ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ଏବଂ ସୁତରାଂ ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମସଦୃଶ। ତାହେଲେ କିଏ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମସଦୃଶ? କିଏ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମସଦୃଶ? ପ୍ରସ୍ତାବନା ହେଲା ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା ସଦୃଶ। ଓକେ, ତେବେ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ CHSE କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ CHSE କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏବେ ଯାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ CHSE କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ତା'ର PDF ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।